बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। अन अबी हमज़ता मालिक इब्न अनस ख़ादिम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अख़ीहि मा युहिब्बु लिनफ़्सिहि रवाहु अल बुखारी व मुस्लिम। स्टूडियो इस्लाम में आप सब हज़रात का इस्तक़बाल है। अहलन व सहलन व मरहबा। कई दिनों से इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अर्बाउन हदीसन 40 मुंतखब हदीसों की शरह हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 12 हदीसों की शरह इससे पहले हो चुकी है। आज 13वीं और 14वीं हदीस सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं और अल्लाह करे कि फ़ायदा भी उठाते हों। और अल्लाह करे कि हमसे अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला उसकी इस्लाह फरमा दे और गलती से बचाए। अभी जो हदीस मैंने आपको पढ़कर सुनाई ये 13वीं हदीस है अर्बाउन हदीसन की। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। वैसे सहाबे इकराम बहुत से थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वाले। कोई आपका वज़ू का पानी रखने वाले, कोई आपकी सवारी तैयार करने वाले, कोई इस्तिंजा को जाते तो पानी लेकर जाने वाले, मुख्तलिफ़ लोग थे। उनकी एक खिदमत होती थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला तो सरापा आपकी खिदमत के लिए वक्त है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए हिजरत करके तो उनकी वालिदा उम्मे सुलैम ने ला के कहा कि अल्लाह के रसूल ये मेरा बेटा है, इसको अपना खादिम बना लीजिए। तो उस दिन से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगे। हम वक्त खिदमत में रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी आदमी तुम में का उस वक्त तक कामिल मुसलमान नहीं हो सकता जब तक के अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो ख़ुद के लिए पसंद करता है। हदीस तो मुख्तसर है लेकिन बहुत जामे हदीस है और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी जामे हदीसों का इंतखाब करके मजमुआ तैयार किया है। आदमी के पास आम तौर पर 2 मेयार होते हैं। एक तो ये अपने लिए अच्छी चीज़ें चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी ग़िज़ा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, कोई उसको बुरा ना कहे, कोई उसकी मज़म्मत ना करे, सारे लोग उसका एहतराम करें, सारे लोग उससे मोहब्बत से पेश आएँ, वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन दूसरे के लिए भी ऐसे चाहता है क्या, ये देखना चाहिए। आदमी ये चाहता है कि साहब मैं अच्छे घर में रहूं, अपने भाई के लिए भी दुआ करे कि अल्लाह इसको भी अच्छा मकान दिला दे। आदमी अच्छा पढ़ता है, अपने साथी तालिब इल्म के लिए दुआ करे कि अल्लाह इसको भी इल्म के दौलत से नवाज, इसको भी खूब इल्म दे। ऐसे एक चीज़ जब भी देखता है वो किसी चीज़ को अपनी नेमत को याद करके फ़ौरन अपने भाई को याद करता है और उसके लिए दुआ करता है। ऐसे होना चाहिए, मोहब्बत बढ़ती है। हसद बिल्कुल जब दिल में नहीं होगा तो ये बात पैदा होगी, वरना आम तौर पर इंसान हसद का शिकार हो जाता है। दूसरों की नेमतों के देखकर उसके दिल में बात आती है कि भाई मुझे तो नहीं मिली ये नेमत, मेरे अंदर तो खूबी नहीं है, उसके अंदर है, वो भी ख़त्म हो जाए उसकी भी। ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरे दिल वालों का जज्बा होता है। लेकिन एक मुसलमान का जज्बा ऐसे नहीं होता है। तो मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। सूरह हुजरात में कहा अल्लाह ताला ने इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अलमुस्लिम अखुल मुस्लिम, ये एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। लिहाजा ज़ाहिर बात है भाई अपने भाई के लिए अच्छा ही चाहेगा, बुरा तो नहीं चाहेगा। तो आपके दिल में अगर ये बात पैदा हो जाए कि सारे मुसलमान भाई भाई हैं, तो आपस में मोहब्बत करेंगे, आपस में खुलूस रहेगा, एक दूसरे से हसद नहीं करेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करेंगे, उनकी गलतियों को बर्दाश्त करने का जज्बा होगा, इंतकाम लेने का जज्बा हरगिज़ नहीं होगा। लिहाजा इस हदीस के अंदर बहुत जामियत है। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी आदमी तुम में का उस वक्त तक कामिल मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो ख़ुद के लिए पसंद करता है। हम ये चाहते हैं बड़े आदमी बने, दीन के एतबार से, दुनिया के एतबार से। एक मुसलमान भाई के लिए भी ऐसी ख्वाहिश करनी चाहिए, अल्लाह उसको भी नवाजे, अल्लाह उसको भी ऐसा करे। हम चाहते हैं कि साहब हमको अच्छे से अच्छा खाना मिले, हमारे भाई के लिए भी तमन्ना करें कि साहब लो, उसके लिए भी अल्लाह अच्छे से अच्छा खाना दे। आप तो चाहते हैं कि साहब अपने लिए अच्छा खाएं, लेकिन एक मुसलमान भाई के लिए खिलाएं क्या? वही खिलाइए जो आपको पसंद है। सड़ा गला और साहब इस तरह का ख़राब शुदा कोई भी उसको दिया तो ये जायज़ नहीं ना। तो लिहाजा आदमी को चाहिए कि अपना भाई के लिए वही पसंद करे जो कि ख़ुद के लिए पसंद करता है, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, रहने में, सहने में और दूसरी सिफ़ात में। आप चाहते हैं कि कोई आपको गाली ना दे, आप भी किसी भाई को गाली ना दीजिए। आप चाहते हैं कि कोई आपकी हक़ तलफ़ी ना करे, आपका हक़ ना मारे, आप भी कोशिश कीजिए कि आप किसी का हक़ ना मारें। आप ये पसंद करते हैं कि आपको कोई धोखा ना दे, आप भी इस बात की कोशिश कीजिए कि किसी को आप धोखा ना दें। आप ये चाहते हैं कि कोई आदमी आपकी ग़ीबत ना करे, आपको भी चाहिए कि साहब अपने किसी भाई की ग़ीबत ना करें। आप ये चाहते हैं कि नुकसान से बचें, कोशिश कीजिए अपने भाई को भी नुकसान से बचाइए। आप ये चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा मशवरा दें, आप भी इस बात की कोशिश कीजिए कि कोई भाई आपसे आकर मशवरा ले, उसको भी अच्छे से अच्छा मशवरा दीजिए। आप ये भी पसंद करते हैं कि साहब लोग मुझे सलाम करें, तकब्बुर की वजह से नहीं, मोहब्बत की वजह से आप भी दूसरों को सलाम कीजिए। इस तरह एक एक बात जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, अपने भाई के लिए पसंद कीजिए। अगर वो आपके इख्तियार में है, जैसा कि सारी बातें आपके इख्तियार में थीं, कुछ बातें आपके इख्तियार में नहीं हैं। जैसे आपके पास कोई कार है साहब, आप अपने भाई के लिए कार पसंद करेंगे तो ये नहीं कि कार उठा के उसको दे देंगे। हाँ, दुआ दे सकते हैं, या अल्लाह सारे मुसलमानों को अच्छी हालत में रख, अल्लाह खुश रख, उनकी तकलीफ़ों को दूर कर, उनकी परेशानियों को दूर कर, नाज़ नेमत के साथ उनको रख, मुसीबतों से बचा, परेशानियों से बचा। इस तरह आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए दुआ करें, आप भी अपने भाइयों के लिए दुआ कीजिए। इसीलिए हदीस में और कुरान में बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं कि जिसमें जमा का सिगा है। जैसे आप कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, या आपने ये नहीं कहा रब्बी आती फिद दुनिया, अल्लाह हम सब को दुनिया में भी और आखिरत में से अच्छे अच्छा दे, हम सब को, ये नहीं कहा मुझको। कितनी दुआएं वैसे कुरान मजीद के अंदर हैं, कहीं इफ़राद का सिगा है, कहीं जमा का सिगा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़लम तो नफ्सी कहा, अल्लाह मैंने एक आदमी को कत्ल करके जुल्म किया। लेकिन दूसरी जगह आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह मैंने भी, हव्वा ने भी गलती की अल्लाह। तो आदम अलैहिस्सलाम यही चाहते थे कि अल्लाह मुझे भी माफ़ करे, मेरी बीवी को भी माफ़ करे। हव्वा अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ की होगी कि अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे और मेरे शौहर आदम को भी माफ़ कर दे। हदीस के अंदर भी बहुत सारी दुआएं वैसी आती हैं जमा के सिगे के साथ। ये सब दलालत है इस बात की कि साहब एक मुसलमान भाई जब दुआ करता है तो अपने भाइयों को भी उसमें शामिल कर लेता है, तो इसका भी आपको ख्याल करना चाहिए।
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। तशहुद में आप पढ़ते हैं, हम पर सलामती। जितने लोग मस्जिद में मुसलमान नमाज़ पढ़ते होंगे सब के लिए आप दुआ करते हैं। और मस्जिद में जो लोग हाजिर नहीं, वफ़ात पा गए, दूर हैं, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह तेरे नेक बंदे जहाँ भी हो उनको हमारी दुआ पहुँचे। ऐसे होता है। तो एक मुसलमान जब भी दुआ करता है, तमन्ना करता है, तो अपने सारे मुसलमान भाइयों का भी उसको तसव्वुर करना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि साहब कोई आपको अपने घर से ना निकाले, आपका घर ना उजाड़े। अब आपको चाहिए कि जिन भाइयों का घर उजाड़ दिया गया, घरों से निकाल दिए गए, आप अगर उनकी कुछ मदद कर सकते हैं साहब उनके लिए मदद कीजिए। इसलिए कि अगर अल्लाह ना करे आपका घर उजड़ जाता, आपको घर से निकाल दिया जाता, तो आप क्या पसंद करते, लोग मेरी मदद करें? तो आपका भाई अगर कहीं उजड़ गया है, निकाल दिया गया है, परेशानी में मुब्तला है, आप भी उसके लिए मदद कीजिए। ऐसी सारी बातें हम जब सोचेंगे एक मुसलमान के ताल्लुक़ से, हमारे दिल में मुसलमान के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी, सारे लोगों के लिए। आज इसी की कमी है, मुसलमानों में आपस के अंदर मोहब्बत नहीं, नफ़रत ही नफ़रत है। पड़ोसी को पड़ोसी से नफ़रत है, मोहल्ले वाले एक ही मोहल्ले में रहते हुए कितने लोगों से हमारी दुश्मनियाँ हैं। एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन हमारे दिल बिगड़े हुए हैं, हमारे भाइयों की मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं है। हाँ, सलाम भी नहीं करते हैं, आपस में मिलते हैं। नफ़रतें हमारे दिलों में ज़्यादा हैं, मोहब्बतें कम हैं। अगर मोहब्बत है, घर वालों के लिए है, बीवी बच्चों के लिए है, माँ बाप के लिए एहतराम है, अपने मुसलमान भाइयों के लिए मोहब्बत है क्या? आप उनकी नेकियों को नेकी समझकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे भी ऐसा बना दे, नेक बना दे, उनका एहतराम करते हैं क्या? ये सब आप सोचिए, हमारे दिल में मुसलमान भाइयों की नफ़रत कितनी है और मुसलमान भाइयों की मोहब्बत और खुलूस कितना है। आपको ख़ुद मालूम हो जाएगा कि आपके दिल में नफ़रत ज़्यादा है, मुसलमान भाइयों की मोहब्बत कम है। इसी वजह से एक ही शहर में, बल्कि एक समझे कि एक मुल्क में करोड़ों करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन फिर आपस में उनके अंदर मोहब्बत नहीं है, इत्तिफाक नहीं है, इत्तिहाद नहीं है, खुलूस नहीं है। वजह उसकी यही है कि हमने उसको अपना भाई नहीं समझा, अपना एक रकीब समझा, अपना एक दुश्मन समझा, अपना एक बदख़्वाह समझा। इसकी वजह से हम ऐसे करते हैं। वो नफ़रत का जज्बा इतना है मुसलमानों के अंदर, एक आदमी कोई काम शुरू किया समझिए, अब दूसरा आदमी उसकी मदद करे तो बहुत अच्छा है। लेकिन हम देखते हैं कि साहब जैसे कोई सोसाइटी खोलते हैं, कोई वेलफेयर वो सोसाइटी है या एक साहब एसोसिएशन है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, आपस में सब मिलकर एक ही जगह रह सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं, आपस में इख्तिलाफ की वजह से एक ही काम मुख्तलिफ लोग करते हैं। अगर सहूलत के लिए करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सहूलत के लिए नहीं करते, यानी कि वो करता है तो मैं क्यों नहीं करना, थोड़ा सा इसमें गुरूर तकब्बुर का जज्बा आ जाता है या मुकाबले का जज्बा आ जाता है, उसकी वजह से नुकसान ज़्यादा है। मसलन मद्रास के अंदर बहुत सारे बैतुल माल हैं, उन सारे बैतुल माल का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। हर बैतुल माल चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दूँ और मेरा नाम आए अखबार में या रिपोर्ट में, या लोग जो मेरे बैतुल माल की खूब तारीफ़ करें। अब ऐसा हो गया ना, इनके अंदर आपस में कोई इत्तिहाद नहीं और कोई कनेक्शन नहीं, कोई राबिता नहीं। एक आदमी जिसको 1000 रुपये की ज़रूरत है, 5-6 बैतुल माल से हज़ार रुपया ले लेता है। अगर आपस में आपका इत्तिफाक होता, इत्तिहाद होता, आपने जिसको जिया उसी को फ़ौरन जो नेट में डाल दिया कि साहब मैंने इसको 1000 रुपया दिया इस बैतुल माल से, दूसरे के पास मांगने जाएगा तो कह रहे तुम वहाँ से लिए नहीं जी, तो ख़ुद ब खुद शर्मिंदा हो जाएगा ना। तो देखिए, मोहब्बत हमारे आपस में हो, एक दूसरे का साथ देने की हमारे अंदर कोशिश हो, तो बहुत सारे गलतियों से भी हम बच सकते हैं।
جو لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ اس لیے ایک بھائی کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اور ایک دوسرا بھائی جو بھی کام کرتا ہے اس میں تعاون کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی مہربانی سے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ یہاں ایک چیز ذہن میں آپ کے آ سکتی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا بتا دیں۔ مثلا آپ چائے بریانی پکائی صاحب اپنے گھر میں، بچ گئی، آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں، حلال غذا ہے، ٹھیک چیز ہے، کسی غریب کو دے سکتے ہیں نا۔ وہاں آپ یہ نہ سوچئے ہاں دوسرا آدمی بچا ہوا دے گا تو میں لوں گا کیا، تو میں بچا ہوا کیوں دوں، اس کو ضائع مت کیجیے۔ آدمی ایک حیثیت کا ہوتا ہے اور ایک کم حیثیت کا ہوتا ہے، زیادہ حیثیت کا، کم حیثیت کا۔ آپ کے بچے ہوئے کھانے کے کتنے لوگ محتاج ہوں گے، تو یہاں وہ بات اس طرح فٹ مت کیجیے۔ اسی طرح آپ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب اچھے کپڑے پہنیں، اچھا جوتا پہنیں، آپ نے چند دن جوتا استعمال کیا، کپڑا استعمال کیا، پھر دوسرا خرید لیا۔ اب وہ جو جوتا یا کپڑا جو بھی ہے اپنے غریب مسلمان بھائی کو دیجئے۔ یہ نہ سمجھے کہ صاحب میں تو اس کو نکال دیا، ریجیکٹ کر دیا، یا کہ صاحب میں اس کا استعمال ختم کر دیا، کیوں دوں؟ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ہے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، لہٰذا پھینک دوں، اس کو جلا دوں، ایسا نہ کیجئے، اس کا خیال کیجئے۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، تم کو جنت نہیں مل سکتی، نیکی نہیں مل سکتی یہاں تک کہ تمہاری پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو۔ یہاں کا پسندیدہ چیزوں میں سے یہ نہیں کہا جو بھی تم کو پسند ہے وہ سب خرچ کر دو، نہیں، ایسے نہیں کہا۔ ہم کو 100 چیزیں پسند ہیں، ان میں سے 1 2 چیز 3 چیز بھائی کو دے دیے، غریب کو دے دیے، محتاج کو دے دیے، مسکین کو دے دیے، کسی رشتہ دار غریب کو دے دیا، الحمدللہ۔ جن کو جو چیزیں تم کو پسند ہے ان میں سے کبھی کسی کو دے دیے تو اس سے بھی جنت ملے گی۔ لہٰذا یہ حدیث بہت پیاری حدیث ہے۔ ہم کو اپنے دلوں کی محبت کا اور نفرت کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں لوگوں کی محبت کتنی ہے اور لوگوں کی نفرت کتنی ہے، اور ہم کتنا چاہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، اور اپنے بھائیوں کی دشمنی ہمارے دلوں میں کتنی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت ساری صورتیں میں نے اس کی بتائیں آپ کو۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب بعض مرتبے ترجیح بھی دینی پڑتی اپنے بھائی کو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں اپنے آرام کو بھول کے دوسروں کو آرام پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی بھوک کو بھول کے دوسروں کو کھلانا چاہتے ہیں، اپنی ضروریات کو بھول کر دوسروں کی ضروریات پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس سے بھی بڑا مرتبہ ہو گیا، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ مثلا یوں سمجھ لیتے ہیں کہ صاحب بس میں آپ سوار ہوئے تو ایک اور بھائی بھی آیا، ایک ہی سیٹ ہے، آپ نے بھائی سے کہا کہ آپ بیٹھیے، دیکھیے کتنی محبت ہو جائے گی آپ سے، اس سے، اور اس کے دل میں آپ کا کتنا احترام ہو جائے گا۔ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ چائے پیے، کسی آدمی کو دیکھا کہ صاحب وہ سردی سے کانپ رہا ہے، کچھ بھی ہے، چائے اس کو دے دیا، بھائی تو پی لے، تیری سردی دور ہو جائے گی، ٹھنڈک دور ہو جائے گی۔ یہ اس سے بڑا مرتبہ ہے، یہ اس سے بڑا اونچا درجہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیں اور دوسروں کی ضرورت کو آگے رکھے۔ یہ بھی ایک بہت اچھی صفت ہے، اور یہ اعلیٰ صفت ہے جو حدیث کے اندر یہاں بیان کی، اس سے بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک لمبی حدیث آتی ہے، اس کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، جو مسلمان کے یہ پسند کرتا ہے کہ جہنم سے اس کو دور کر دیا جائے اور جنت میں اس کو داخلہ مل جائے، جنت میں جائے، تو
مرنے تک یہ کام کرنا چاہیے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ اللہ پر اور آخرت پر اس کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ اللہ پر اور آخرت پر صرف نہیں، رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، ساری باتوں پر، لیکن کبھی کبھی ایک دو بات بول کے پوری باتیں مراد لی جاتی ہیں۔ اگر کسی آدمی کا ایمان آخرت پر اور اللہ پر مکمل ہے، فرشتوں پر نہیں مسلمان نہیں ہو سکتا، کتابوں پر نہیں مسلمان نہیں ہو سکتا، تقدیر پر ایمان نہیں مسلمان نہیں ہو سکتا، نبیوں پر ایمان نہیں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ایک دو بات مل کے پوری باتیں مراد لی جاتی ہیں، محدثین ایسے لکھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوا کہ اس کے دل کے اندر ایمان مضبوطی کے ساتھ بیٹھا۔ دوسری یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی حدیث کا یہ بھی مطلب ہے، اس حدیث کا بھی مطلب وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا۔ ایسی کئی ایک حدیثیں آتی ہیں جس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، خلوص کے ساتھ رہنا ہے، حسد نہیں کرنا ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اچھائی چاہنا ہے۔ تو اس کا خیال کرنا چاہیے، جب چل کر ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ لہٰذا آپ جتنا سوچیں اپنے تعلق سے، آپ کو معلوم ہوگا کہ صاحب میں نے یہ غلطی کی، میں نے وہ غلطی کی، اپنے مسلمان بھائیوں کو میں بھول گیا، فلاں کیا۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کسی چیز کو لینے کے لیے، ٹکٹ لینے کے لیے، فلاں کے لیے کیوں لگا رہتا ہے۔ خود ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں آپس میں، یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمانوں کی آپس میں محبت ہو گئی؟ بس میں سوار ہونا چاہتے، صاحب سب مسلمان ہوں گے، دھکم پیلا۔ اتنا ہی نہیں، ہم نے حج میں دیکھا کہ ہر آدمی اپنے لیے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا ہے۔ میں نے کئی مرتبے دیکھا یہ سب، کئی مرتبے حج کیا تو اس وقت سب دیکھا، اور قریب بھی جب گیا تھا تو دیکھا۔ مثلاً بعض لوگوں کو دیکھا کہ مدینے کے اندر وہ روضۃ من ریاض الجنہ میں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں جی۔ وہ چاہتے ہیں کہ صاحب اس جگہ میں نماز پڑھوں، پڑھ لیے۔ اب آپ کو چاہے اپنے بھائی کے لیے پسند کیجئے نا کہ میرا بھائی بھی نماز پڑھے، آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یہ اچھا تھا نا آپ کے لیے۔ ویسا نہیں کیا آپ نے۔ ویسے قربانی میں ہو، کنکری مارنے میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، ہر آدمی اپنے بھائی کو بھول کے خود اپنا دوسروں کا حق مارنا چاہتا ہے، یا اپنے حق کو ہی حق سمجھتا ہے اور دوسرے کے حق کو حق سے نہیں سمجھتا۔ ہر جگہ یہی دیکھا ہم نے۔ اتنے لوگ جاتے ہیں نا وہاں کرنے کے لیے طواف، اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا کہ صاحب باقاعدہ جہاد کرنا پڑتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے۔ اگر مار پیٹ نہیں ہوتی ہے، باقی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ دھکا دینا، کسی کو دھوکہ دینا اور کسی کو ڈھکیل دینا، ان کو حجر اسود کا بوسہ مل جائے، ان کو نہ ملے۔ ایسے لوگوں کا حج کیسے قبول ہوگا؟ مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم ذرا پہلوان آدمی ہو جی، بہادر آدمی ہو، دیکھو حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت لوگوں کو دھکا وکا نہیں دینا، اس کا خیال کرنا۔ نبی کریم نے اتنا فرمایا۔ تو لہٰذا آج آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے، مسلمان اپنا حق لینا چاہتے ہیں اور دوسروں کو حق دینا نہیں چاہتے، یا دوسروں کا حق بھی لینا چاہتے ہیں۔ ہر جگہ ہم یہی دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، ہم اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھیں گے، وہ بھی اچھا رہے، میں بھی اچھا رہوں، اس کا بھی ضرورتیں پورے ہوں، میری بھی ضرورتیں پوری ہوں، تو بہت اچھا جذبہ ہے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے جنت بھی ملے گی نا۔ اور اپنے مسلمان بھائی کو آپ نے ترجیح دی، اس سے بھی اونچا درجہ ہو گیا، اس کی وجہ سے آپ کو جنت ملے گی۔ یہ سب باتیں ایسے ہیں کہ دو آدمی، ایک آدمی ایک 10 روپیہ دینا چاہتا ہے کسی کو، 2 آدمی گئے، کہا کہ صاحب میں ایک ہی آدمی کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر ایک آدمی کہے میرے بھائی کو دو تو کتنا اچھا ہوگا جی، اس کے دل میں بات آ گھر اتنے اچھے لوگ ہیں کیا، چلو اس کو بھی 10 روپیہ دے دیں، اس کو بھی 10 روپیہ دے دیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں،
हाँ मुझे दो, और वो कहे मुझे दो। ओहो, देखिए दूसरों का हक मारते हैं, सिवाय अपना हक दूसरों को देना तो दूसरी बात है, दूसरों का हक भी छीनने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इस हदीस के अंदर जो बात बताई गई है वो ये है, जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए भी पसंद करो, तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। लिहाजा इस हदीस पर आप गौर करेंगे, आपकी बहुत बड़ी इस्लाह हो जाएगी, और अल्लाह ताला की बड़ी मदद आपको मिलेगी, और इस्लाह हाल हो जाएगा। ये अपने लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी, दूसरों के लिए भी, सारे मुसलमान भाइयों के लिए इन बातों का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।